Qancha oldu ekan aka bu? 50 ming ha? 50 alınğanda konacın. Assalamualaikum, hurmatly mekendaşlar. Bugün biz Soqqoluk mal bazarındabız. Hafta günü jekşembe 15 avgust 2021 yıl. Tovuqlar jaqtan başladı. 3-cü çıgarılış video. Anıqtan videonu alыстабай сурооолорду комментарийде калтырып видео жақса лайк басып кетсеңіздер, жақпаса дизлайк басыңыздар. Видеонун ката кемчиликтери болсо алдын ала кечирим сурайм. Каналга катталганды унутпаңыздар. Так, балапандар үндүк экен а? Канчадан? 350. Не деген порода бу? Российский широкогруд. А мына караларчы? Кавказский билет, по-моему. Кавказский. Канчадан дедиңиз? 350. 350. Канча айлыктар булар? 1,5 айлыктар. Шундай болгон. Индиктин балапандары 1,5 айлык. Так, телефон номери айтыңыз. Каякта турат булар? Дагы бар дейт, саткылык. Үйдө бар, мындан үчүрөктөр бар дейм. Айтыңыз номер. 0773 07 773 08 07 08 42. Ошол номерге чалыңыздар мына. Индиктер бар экен да. Азыр алсаңыздар жаңы жылга чыгат этке. Даяр болуп калат. Öyle daha var ekan. Индик балапандар. Assalomu alaykum. Qanchadan? 400 всех заберете. Сколько месяцев? 2,5, 3 вот маленький, 2,5, побольше 3, 400. 2,5-3 aylıklar 400 somdan. 400 som. Bayga qancha indik? Ya. 800 som. Ha, tovuqlarchi? Tovuq qancha tovuq? 300 deydi, tovuq. Qanchadan bular? 150. Сколько дней им? Или месяц? 3 недели. 3 cuma. 150 somdan ekan. А этот? Это месяц и 3 недели. 350. 350. Bir ay 3 cumalık ekan. 350 som. Ерундой не занимайся, нормально. Assalamualaikum. Qanchadan bayka bular? Sizniki emasmi? Sizniki? Bular ne? Bay et bag'atindagi? Домашний? Домашний или брома? 300 qancha aylıklar bular? 1,5 1,5 aylık. 300'den deydi. İndikler var. Qanchadan? Satıldı mı? Qanchadan ketdi? 600 saat çoğunları aralaş. Qancha bosh ekan bu yoqda? 100 bosh, 600'den ketdi. Dagı bari satqılık? Deydi? Yo'q ba. Деньги алды, деньги. Jengi qaldi. Yaxshi mana 600'den ketdi. 100 bosh indik. Satılıp ketdi deydi. İndikler qancha ekan? Assalomu alaykum. 800'den. Bagı широкогруд bo'lganda. Широкогруд degan poroda qancha aylıklar bular? Ya. 2,5-3 aylıklar ekan. 800'den. A bu balapanlarcha? Tovuq mu? 120? 1,5 aylık. Домашнийda bular ha? 120 som. Домашний балапандар. Мынакта бобиктер турат экен. Канча экен бул? Цыплят. Бройлер. Почем? 65. А? 65. 65. Грамм. А этот? Это 40. Домашний. Домашний. Сколько дней им? Суточный. Суткалык. 40 сомнан. Это 65 сом. Это брама, да? Вот это домашний. Не брама, а бройлер. А бройлер кечиресиздер? Бройлер экен. 7 штук.
Это 8. А этот что просит? 7, эти 8, эти. Мешать etpeyik. Лайки? Которые маленькие, да? Нет, лайки они вот такие. Сибирские. Сибирские. Азиатский лайк. А что просит? Почем? По 500. 500 дней. Сколько дней? Или месяц? Месяц завтра будет. Bir aylık ettiğin olup değil. 500'den хотя бы. Хотя бы 500'den. Qancha ekan jigit? 800. 800 сом. 800 сомдан сұрап тұр. Здравствуйте. Почем? Цыплята. Домашний, да, этот? Да. По 30. 30'dan. Сколько? Суточный, да? 30'dan da bir günlük. А этот? Домашний? 150. Им? 100'den. Сколько дней? 2 cumalık. А этот? 120. 3 cumalık ekan. 120 сом. Жұмыртқалар қанша болып қалды? 10 сом. Домашний жұмыртқа 10 сом. Так, мына. Чоң индюк. Широкогрудный болады ма? Big 6. Қаншадан? Mekişleri 4700, horozu 5000. Ekiş 4700, horoz 5000. Ana horoz болады ма? Қызыл. Horoz. Horozun vesi 12. Mekişleriniki 9 kilogram. Daha жетілелік daha var. Бұлар қанша айлықтар, или жыл? 4 aylıklar. 4 айлық. Бұлардан да бар сатқылық? Var. Үйде сатқылық бар да? Mekişler 12'ye çeyin, 9'a çeyin ha? 9'dan 12 var ama sen besleyin. Çiste etti. Çisti. O horozlar 12. 12'ye çeyin berette. Kayakta turat var hem. O bağlıkta. Novopavlovka. Horoz 5000, mekişi 4700. Horoz 5000, 4700. Telefon nomer beriniz ama. 705 0705 12 12 41 41 47. 47. Uşu номерге çalыңыздар. Индюк Big 6 деген порода. Үйде да сатқылық бар дейт. Ama o домашний horoz bu deyim var ha? Var. Toğuklar Toğuklar. 400 somdan. Ördekler 350'den. Ördekler 350. Toğuklar 400 somdan. 250'den de horoz var. 250'den horozlar da var ha? Домашний ha? Tamam. Жақсы. Қаншадан бак? 350? 350 домашний. Так, мына. Индюк. Қанша айлықтар? 28'de 4 айлықтар. Қаншадан дейсіз? 900 сомнан. Бұлар не деген порода? Королевский бронза. Аралашкен. 900'den 4 айлық. Жоқ, базар аламы деген. Қаншаға ма даканы? Ha? 1500 сом. Horoz koyayım ha? Ha, tavuk var. 1500 сом. Qanchaga bu jigit? 1000 so'm. Bo'lcha? 600 ha? Bu 1000 so'm. Qancha olgan aka bu? 3000 ha? Baytsovskiy dokan. Bozor olamı degan. O qancha ekan ko'p ichganlar? Stertku? Qanchadan bu? Вот этот белый. 500 deb. Paulin deb qo'yadi parodasi. Qachon Paulin? 500. Paulin degan. Paulin.
Бүгін тоқтар да аз екен. Қороз. O toğuklar kanca ekan bak. Nece? Al, yündükler. Yündükler 500. Mana. Qoroz yo'q bu dakanına. 3 ekan ha. Toğuklar. 1200 deysizmi? 1200 dakan toğuk. Numerini soradım biroq. Bu yündük kanca ekan? Erkeğe 1600. Erkegi Karşı 1300 kadar. 1300 1600. Ha toğuklarçı? 400 lira. 400. Balapanlar 100'den. Yaxşı. Broiler var bayka bu ha? Qanchadan? 350 so'mdan. Qo'yim bor. Qanchadan? 400 so'mdan. Qo'yimlar. Mana yerda birama. Samasmi? O dakanlar qanchadan? Qoroz 2000 so'm, to'q 1000 so'm. Qoroz 2000. A bu birama. Brahma rossiyskая liniya 1700 so'm. 1700. Bu tovuq mu qoroz bu? Qorozlar Ekoten qoroz ha? 3. 1700 den. Российский liniya mı, турецкий? Российский линия, турецкий линия. 1700 den. Qazag'anda yumurtasini Rossiyadan zaказать pastırmamiz. Жақсы, 1700. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақсы лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырыңыздар. Каналға қатталғанын ұмытпаңыздар.